자, 그러면 저희가 이제 램클립에 대해서 알아볼 건데, 지난번에 대표님 수업 때 램클립이라는 게 잠깐 나왔었어요. 여기에서 램이 뭐라고 했죠? Kemarin ini sempat ada ya, udah dibahas sedikit pas kemarin Mr. Simonson kasih penjelasan, kalau masih ingat. Masih ingat nggak katanya lem itu artinya untuk apa? domba, sheep. 아기, 양이란 뜻이에요. 네. 아기 양이라고 했죠. 자, 그러면 클립은 우리가 무슨 뜻이라고 했죠? Nah, kalau misalnya klip teman-teman artinya apa ya katanya? 클립, Ya, klip. 클립, 맞아. 클립은 거기서 그 말 그 자체 그 뜻 그대로겠죠. 맞아요. 어린 양의 모양을 잘라준다라고 생각을 하시면 될 것 같고요. 제가 다음에 적어놓은 이거는 좀 이순아 씨 통역을 조금만 해주세요. 이제 소를 은퇴한 푸드를 관리하기 쉽게 간소화한 미용이라고 했어요. Oke, jadi ini katanya lem clip juga biasanya diartikan sebagai jenis grooming yang biasanya sering dipakai untuk pudel-pudel katanya kayak gitu. Jadi kenapa juga orang banyak pilih lem clip karena katanya untuk proses lem clip ini stylenya adalah yang paling gampang untuk perawatannya katanya gitu. 램 클립의 또 다른 말은 캔넬 클립이라는 말을 써요. 캔넬이라는 거는 우리 강아지들이 들어있는 장을 얘기를 하는 거죠. 그러면 강아지들이 은퇴를 하고 나서 장 안에서 생활을 하기 편하게 해주는 미용이라는 얘기예요. Nah, jadi untuk nama jenis lainnya adalah, jadi land clip ini juga biasanya dipakai khusus untuk hewan-hewan yang biasanya aktif di luar nih, tapi kalau misalnya umurnya udah tua, mereka udah banyak tinggal di rumah, itu biasanya model lamb clip adalah model yang paling banyak mereka pakai, karena itu paling nyaman, kayak yang tadi disampaikan juga, untuk perawatannya itu juga yang paling mudah, gitu. 이 쇼를 뛰는 푸들이 한 미용을 많이 본 적이 있으신가요? Nah, kalau misalnya di Iruka sendiri pernah ketemu nggak bentuk lamb clip di pudel gitu? Pernah. 본 적이 있대요. 본 적이 있어요? 직접 본 적이 있나요? Ngelihat sendiri atau gimana itu katanya? Pernah ada yang model nanti? Pernah. Jadi model ini Pak. Seminar. Oh, anjingnya gitu pernah ada di seminar. Iya. 저번에는 세미나에서 본 적이 있대요. 세미나 할 때 본 적이 있으시구나. 그 옆에서 쇼견들을 관리를 하는 거를 보게 되면 굉장히 힘든 과정이 있어요. 여기 머리에서부터 등 쪽의 털을 다 길러서 그거를 매일매일 빗질을 해줘야 되고 매일매일 밴딩을 다시 해줘야 되고 때로는 랩핑도 다시 해주고 이런 식으로 털을 계속해서 관리를 하는데 사람도 굉장히 힘들지만 털 관리를 하는 게 강아지 자체가 굉장히 힘이 될 수가 있어요. Jadi kalau misalnya yang kayak yang kemarin sempat lihat di seminar gitu tuh biasanya dia adalah bentuk lamb clip yang udah profesional banget biasanya yang udah pakainya. Jadi biasanya kalau misalnya kayak gitu, yang pertama itu akan bikin sulit sedikit untuk pemiliknya pada saat melakukan perawatan karena bulunya itu agak panjang. Tapi untuk anjingnya sendiri itu biasanya adalah jenis grooming yang paling cocok katanya buat mereka gitu. 그래서 강아지를 쇼를 은퇴하고 난 강아지는 조금 편하게 쉬라고 저희가 털을 좀 짧게 잘라주는데 털이 아기 때부터 계속 길러왔던 애들이기 때문에 한 번에 밀어버리게 되면 얘네가 스트레스를 받아야 해요. 그렇기 때문에 이때는 가위로 전체적으로 램클립을 잘라서 조금 타이트하게 잘라서 관리를 해줘요. Nah, biasanya kalau ketemu sama anjing-anjing yang kayak gitu, biasanya mereka adalah jenis anjing yang pernah ada di show. Jadi mereka udah terbiasa sama potongan-potongan yang rambutnya panjang atau potongan bulu-bulu yang macem-macem. Tapi kalau misalnya dia udah selesai nih jadi anjing yang suka jadi model di show, itu biasanya mereka akan agak sedikit stres karena biasa mereka udah kebiasaan dengan rambut panjang, tiba-tiba rambutnya dipendekin, terus mereka akan agak-agak stres kalau misalnya ada di kondisi di mana bulunya itu harus pendek katanya gitu. 그리고 다른 펫클립의 기초가 되는 가장 전통적인 스타일이라고 적어놨는데 램클립을 하나를 익히게 되면 사실 다른 펫클립을 어떤 걸 응용을 하든 굉장히 쉬워요.
그래서 이 램클립의 얘를 익힌다는 거는 강아지의 비율이라든지 어떠한 견체의 체형이라든지 이런 거를 두루두루 같이 익히는 거기 때문에 다른 팬비용은 좀 보다 적용하기가 좀 쉬울 거예요. Nah, biasanya kalau misalnya si lem clip sendiri ini adalah salah satu jenis yang kalau misalnya teman-teman sudah menguasai misalnya salah satu bentuknya, nanti untuk lanjut ke jenis-jenis cuttingan yang lain, potongan yang lain itu biasanya teman-teman akan lebih nyaman lagi karena istilahnya kayak udah tahu basicnya kayak gitu. Nah. 그리고 마지막은 커버된 모습이 어린 양을 닮았다고 하여서 램클립이라는 명칭을 갖게 되었다라고 적어놨어요. 이거는 아까 설명을 했던 부분이고요. Oke, ini yang terakhir ini tadi udah disampaikan pertama. Lamb clip itu biasanya diartikan sebagai potongan yang menyerupai bayi domba, katanya kayak gitu. 그리고 이제 본격적으로 견체부터 한번 알아볼 건데 바디 타입 여기서부터 한번 알아볼 거예요. 강아지의 견체라고 하면 보통 어떤 타입이 있는지 혹시 아시나요? Nah, teman-teman, ini kita akan masuk dulu ke bagian pertama tentang body type. Ini yang kemarin udah sempat kita bahas sedikit materinya. Nah, pertama, kalau misalnya kita ngomongin body type, kira-kira apa-apa aja yang dibahas, teman-teman tahu nggak kira-kira? 강아지의 바디 타입을 설정을 할 때에는 세 가지로 나뉘어요. 혹시 어떤 타입이 있는지 아시나요? Nah, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang body type-nya anjing, itu kita akan kebagi ke dalam 3 bagian katanya. Nah, teman-teman tahu nggak 3 bagian ini apa-apa aja? Kepala dan ekor. Iltan은 머리고요. Terus yang kedua? Kori. Terus yang terakhir? Ekor, kepala, dada, tulang dada sama ekor. 오케이. 일단은 머리부터고요. 그리고 그 다음에는 가슴 부분이고, 그리고 그 다음에는 허리 부분입니다. 자, 바디 타입이라는 거는 강아지 체형이 어떤 모양으로 생겼다라는 거를 얘기를 하는 거예요. 이런 모양을 규정을 짓는 데는 3가지가 있어요. 여기서 한번 알아볼 건데 일단 이거 바디 체형을 알아보려면 일단 강아지의 키를 재는 것과 장을 재는 거를 저희가 알아야 돼요. Oke, pertama-tama teman-teman kalau misalnya kita mau ngomongin tentang body type yang perlu diperhatikan yang pertama adalah tingginya. Kita harus tahu dulu sebenarnya tinggi anjingnya itu seberapa. Terus yang kedua lebarnya atau misalnya kalau kita lihat nih kalau di gambar dari tampak samping dia lebar dari samping itu seberapa panjang. 강아지의 키 같은 경우에는 여러분들이 기준점이 어디일까요? 한번 그냥 얘기해 보세요. Nah, teman-teman, kalau misalnya kita ngomongin tentang tingginya anjing, kira-kira yang diukur dari mana sampai mana ya? 강아지의 ujung telapak sampai ujung kepala, ujung telapak sampai ujung badan. Ini apa sih? Punduk ya? Sampai mana? Sampai punduk. 일단은 패드부터 그리고 위더스까지요. 오, 이거 원래 알고 계셨던 거예요? Teman-teman, jawabannya katanya benar tadi. Jadi dari pad sampai withers, kemarin kita udah sempat bahas. 지금 말씀하시는 분은 수의사세요. 그래가지고 이거를 알고 있어요. 자, 그러면 다 아실 건데 체장. 이거는 어디서부터 어디까지 기준을 잡을까요? Nah, selanjutnya kalau panjang badan dari mana sampai mana aja? Dari dada sampai tulang ekor. 가슴부터 그리고 거리뼈까지. 그쵸. 흉골단부터 좌골단까지 지난번에 우리 썼던 용어가 나오는 거죠. 자, 이렇게 해서 체고와 체장을 비율을 우리가 봐서 강아지의 타입을 3가지로 나눌 거예요. 여기에는 어떤 타입이 있는지 보여드릴게요. Nah, benar ini tadi kemarin kita udah ketemu sama kata-katanya kalau teman-teman masih lihat. Jadi dilihat dari tinggi badan anjingnya, terus juga panjang tubuhnya, kita bisa ngebagi ke 3 kelompok katanya untuk jenis anjingnya. Seperti yang ada di layar.
들어본 분도 계실 거고, 못 들어본 분도 계실 거고, 거기서는 뜻 번역하기가 되게 쉬울 거예요. 여기 이 한국인 친구들한테는 이 뜻 하나하나를 다 알려줘야 되거든요. 근데 거기서는 이 드워프 타입 같은 경우에는 말 그대로 난쟁이기 때문에 키가 작은 타입일 거고, 하이온 타입 같은 경우에는 반대로 키가 큰 애들. 자, 그리고 스퀘어 타입 같은 경우에는 말 그대로 정사각형의 스퀘어 타입의 강아지를 얘기를 뜻하는 거겠죠. Ini jadi seperti yang kelihatan di layar artinya. Kalau dwarf type pasti kita akan paham jenis anjing yang agak pendek badannya, tubuhnya pendek. Terus kalau yang high on ini adalah yang tingginya agak tinggi. Nah, gitu badannya tinggi. Terus kalau yang terakhir tentu sesuai artinya dia bentuknya yang square. 푸들은 스퀘어 타입으로 저희가 잘라줄 거예요. 푸들의 쇼미용 그리고 램클립 이런 미용들은 대부분이 다 스퀘어 타입으로 자르는 거예요. 여기서 제가 주로 지금 하고 있는 쇼미용 스칸디나비아 클립이라는 것 자체 그 스칸디나비아 클립만 하이온 타입으로 저희가 설정을 하고요. 나머지 쇼미용과 팬미용들은 다 스퀘어 타입으로 설정을 해요. Nah, teman-teman, kalau misalnya poodle lamb clip itu biasanya kita pakainya untuk yang square type. Kalau misalnya untuk yang kalau kemarin sempat dengar ada yang di show itu ada yang namanya type Scandinavian, cuttingan Scandinavian itu biasanya hanya dipakai untuk jenis-jenis anjing yang masuk ke kategori high on, katanya gitu. 그리고 이제 강아지의 스퀘어 타입이다라고 하는 거는 체장과 아까 설명을 드렸던 기준점에서 체장과 체고를 똑같게 설정을 하는 거를 얘기를 하겠죠. 이거를 기본적으로 저희가 틀을 크게 보고 항상 미용을 이어나가야 돼요. Nah, kalau misalnya kenapa diartikan sebagai bentuk yang square katanya. Jadi kalau misalnya dilihat nih gambar anjingnya, teman-teman, dari dada ke tulang ekor, terus dari perbandingan dari dada sampai ke petnya, itu bentuknya sama perbandingan ukurannya, katanya gitu untuk pemotongannya. Makanya disebut sebagai bentuk yang square. 자, 그리고 이제 푸들의 클리핑부터 한번 살펴볼 건데요. 자, 일단 푸들은 3가지 클리핑이 들어가요. 여기 1, 2, 3번 적어놨는데 이런 3가지 클리핑이 들어갈 거예요. Nah, kalau yang ini adalah proses clipping yang akan kita aplikasikan ke poodle. Ada 3 tahap yang akan dipakai. Yang pertama yang stop and imaginary, nanti semuanya akan dibahas juga. Ini 3 tahapnya. 1, 2, 3. 처음에는 지난번에 저희가 되게 자세하게 같이 위그 자르면서 했었죠. 머즐 클리핑 먼저 들어갈 거예요. Nah, untuk yang pertama yang akan dibahas adalah tentang mouse clipping yang kemarin sempat kita latihan pas pertama kali, kalau teman-teman masih ingat. 그리고 두 번째로는 발등 클리핑이 들어갈 거예요. Nah, kalau yang kedua, ini kita akan masuk ke bagian kaki, clipping bagian kaki. 그리고 세 번째로는 꼬리 클리핑. Nah, kalau yang ketiga, ini kita akan masuk ke bagian ekor, pemotongan yang di ekor tail. 이런 3가지 클리핑이 들어가는데 우리가 위그를 자를 때는 머즐 말고는 발등과 꼬리 클리핑은 위그에서는 들어가지 않아요. 실견에서 적용되는 거예요. Nah, ini kalau yang masuk ke 3 bagian, ini biasanya hanya dipakai pada saat proses anjing hidup, anjing langsung, prosesnya semua kepake. Tapi kalau misalnya cuman kayak di week kayak kita, itu yang ke-2 sama yang ke-3 itu tidak akan masuk katanya. 자, 여기서 머즐 클리핑부터 보면 스톱 사이를 먼저 클리핑을 하고 눈꼬리에서 귓뿌리 앞까지 클리핑을 한다라고 적혀 있어요. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat, kalau kita ngomongin tentang bagian muzzle yang akan dipakai yang pertama, seperti yang ditunjukin nih sama gambar pensilnya, kita akan mulai dari bagian stop antara 2 mata, kita akan mulai dari situ, terus sampai ke ujung mata. Kalau misalnya teman-teman masih ingat proses yang kemarin, nah ini adalah bentuk penjelasannya. Jadi dari ujung mata sampai ke ujung 여기 mata. 눈과 눈 사이를 저희가 스톱이라고 표현을 하죠. 거기서부터 귓뿌리, 눈꼬리에서부터 귓뿌리 앞까지 클리핑을 해줘요. Jadi ini yang istilah stop atau untuk bagian di antara 2 mata. Pertama kita akan clipping dulu, kemudian yang kedua kita akan lanjutkan dari ujung mata sampai ke telinga. 자, 그리고
이때 귀 끝뿌리에서부터 여기 끝뿌리에서부터 아담스 애플 2마디 밑까지 클리핑을 한다라고 적혀 있는데 이거는 실견에 적용을 하는 거고요. 위그 같은 경우에는 아담스 애플이 없어요. 강아지들 만져지지가 않아요. 견체에서는. 그렇기 때문에 위그를 자르실 때에는 먼저 여기까지 설명해 주세요. 좀 길어져서. Untuk yang selanjutnya, step yang kedua, ini kita kemarin juga belajar kan, dari ujung telinga sampai kalau kemarin itu kita bilang, coba bayangin sekitar 2 jari di bawah apa tuh namanya, kalau manusia mungkin jakun kali ya, tenggorokan gitu. Nah, kalau misalnya anjing asli kan sebenarnya kita bisa pegang ya, di mana dia ada jakunnya di lehernya. Tapi kalau misalnya di wig karena nggak bisa kita rasain karena emang nggak ada juga, nah itu biasanya kita pakai perkiraan sekitar 2 jari kalau kemarin, 2 jari di bawah ujung tulang rahang kalau kemarin kita bahasnya. 네. 그래서 여기를 그림에서 표현을 하거나 아니면 위그를 자르실 때에는 우리가 어떻게 설정을 하냐면요. 머즐의 길이, 그러니까 여기 하악의 길이, 이 밑에서부터 턱 끝까지의 이 라인과 여기 이 턱 끝에서부터 클리핑을 할 이 라인의 길이를 동일하게 이게 같다라고 보시면 돼요. Nah, teman-teman untuk tahu perbandingan ukurannya gimana, kemarin kan sempat ada yang nanya juga, ini bisa kita ukur sebenarnya. Jadi dari muzzle, dari hidung, dari garis hidung, jadi ujung depan rahang sampai ke tulang rahang, kalau dilihat nih garis yang pertama, garis yang diagonal agak horizontal, itu kita ukur, kemudian kita ukur lagi dari rahang sampai ke jakunnya tadi itu. Nah, untuk dikatakan benar adalah kalau misalnya perbandingan ukuran dari rahang yang horizontal sama dari ujung rahang ke bawah, nah yang kedua nih, garis pertama dan garis kedua itu adalah sama. Nah, ini dikatakan perbandingannya udah tepat. 이걸 펜으로 기준점을 그리는 게 굉장히 어렵더라고요. 그래서 뒤에 맨 마지막 장에 이런 기준점들을 다시 한번 설명을 드리는 게 있을 거예요. 이해만 하고 넘어가시면 돼요. 그림이 정확하지 않아도 돼요. Teman-teman, ini hanya gambaran aja ya di gambar yang sekarang nih yang di garisnya, hanya untuk imajinasi aja. Nanti di akhir akan ada gambar yang lebih jelas katanya. Jadi kalau misalnya udah secara teori udah paham, udah ngelihat sedikit gambarannya, ini nanti kita akan langsung lanjut. 그리고 목 클리핑 라인의 길이가 여기 길이와 여기 길이가 동일하게 클리핑을 했으면 자 여기 귀 끝에서부터 여기까지 사선으로 이렇게 이어줄 거예요. 여기 기준점까지 클리핑을 해주는 거예요. Nah teman-teman, setelah dilihat tadi gambarnya, garis yang pertama nih dari rahang ke rahang belakang, terus dari ujung rahang sampai ke leher, atau yang sampai garis jakun, ini garis yang kedua, itu kan harus dikatakan sama dulu. Nah nanti setelah kita udah pastikan itu sama, nanti dari ujung telinga kita akan tarik garis diagonal ke batas yang dekat jakunnya. Nah, itu baru nanti kita akan potong imaginary line-nya. 그러면 제가 지금 사선으로 표현한 이 부분의 털은 없는 거예요. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman lihat nih, di bagian yang dikasih garis diagonal, ini kita anggap aja sebagai area di mana nggak ada bulunya. 우리가 위그를 클리핑을 할 때는 지난번에 위그 수업할 때 기억하실지 모르겠지만 여기에서부터 저희가 턱 끝에서 두 마디까지 클리핑을 이어주라고 얘기를 했었어요. 혹시 기억나나요? 위그는 그런 기준점으로 클리핑을 해줄 거예요. 이거는 그림을 표현하는 거예요. Nah, ini kan kalau misalnya versi gambar ya. Kalau misalnya versi di wig itu, kalau teman-teman masih ingat pertemuan yang pertama banget, pas kemarin kita masuk ke muzzle, itu kita pakai perbandingan kira-kira sekitar 2 jari di bawah garis apa tuh namanya rahang, tulang rahang, kalau teman-teman masih ingat. Itu kalau untuk yang wig ingatnya gitu aja. 자, 그리고 발등 클리핑을 할 건데요. 여기 발등 기절골까지 클리핑을 한다라고 적어놨는데 기절골 같은 경우에는 우리가 발등이 강아지를 발등을 꺾었을 때 꺾이는 두 번째 마디를 얘기를 하는 거예요.
Nah, kalau yang kedua ini kita udah masuk ke bagian potongan untuk di kaki. Untuk step yang pertama adalah kita memotong bulu di bagian telapak kakinya sampai ke kira-kira 2 ruas jari kakinya. Tulang 2 ruas jari kaki sampai situ katanya. 여기까지만 클리핑하는 이유는 강아지가 발을 꺾었을 때 딛게 되는 그 라인까지 털이 밑에 끌리지 않게 하기 위해서 우리가 꺾이는 부분까지 깔끔하게 클리핑을 해주는 거예요. Nah, alasannya kenapa cuman sampai 2 ruas jari kaki yang di clipping, karena itu kita ngikutin juga dari bentuk fisikal si anjingnya. Biasanya kan dia ada bagian yang agak sedikit nekuk ya untuk berdiri. Nah, biasanya itu mereka akan lebih nyaman kalau misalnya bagian yang lurus telapak kakinya itu mereka bersih dari bulu-bulu katanya gitu, atau bulunya pendek biasanya kayak gitu. 그리고 꼬리 클리핑, 마지막으로 꼬리 클리핑 같은 경우에는 얘를 그림에서 봤을 때 어디까지 도대체 클리핑을 해야 되는지 모를 수 있어요. 실견할 때는 라인을 다시 한번 클리핑 라인을 다시 한번 알려줄 건데 그림 같은 경우에는 여기에서 저희가 3등분을 나눌 거예요. 이 꼬리의 길이에서 3등분을 나눠서 3분의 1만큼만 클리핑을 했다라고 표현을 해줄 거예요. Nah, kalau bagian yang ketiga, ini udah kita masuk ke bagian ekor. Ini yang kemarin kita sempat latihan juga. Kalau misalnya nanti di anjing langsung akan dipraktekkan, dijelasin lagi. Tapi kalau misalnya sekarang nih pakai wig, kita bandingkan aja tinggi ekornya itu sekitar 1/3 aja yang akan kita potong atau yang akan kita cukur gitu. 이거는 우리가 그림 연습할 때 적용을 할 수 있는 거고 실견 같은 경우에는 꼬리 길이가 다 다르기 때문에 다른 방식으로 기준점을 잡아줄 거예요. 그거는 나중에 또 설명을 드릴게요. 위그 같은 경우에는 꼬리를 클리핑을 할 필요가 없어요, 아예. Nah, teman-teman, kalau misalnya di ekor ini hanya diaplikasikan untuk asli ya, kalau misalnya kita grooming anjing asli. Kalau misalnya untuk wig ini sebenarnya nggak diperlukan. Dan yang perlu diperhatikan lagi, kalau misalnya anjing hidup itu kan biasanya panjang pendek ekornya juga bervariasi. Nah, itu nanti harus disesuaikan juga dengan panjangnya juga. Itu nanti akan dijelaskan lagi pada saat kita grooming langsung. 여기 클리핑까지는 다 이해되셨죠? Sampai sini untuk proses clippingnya sudah paham? Iya, sudah. 네, 이해됐습니다. 자, 그러면 다음에 우리가 최고 설정하는 거로 넘어갈 건데 왜 안 넘어가니? 잠깐만요. 저기요. 아, 이거 그리그리해서 그런가? 아닌데? 됐어요? 됐다. 자, 최고 설정하는 것부터 이제 또 넘어갈 거예요. 여기에서 최고에서 저희가 비율을 좀 나눠줄 거예요. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya tentang body height, tinggi badan. Ini ada beberapa bagian, atau misalnya kita udah masuk ke bagian perbandingan potongannya kayak gitu. 자, 여기에서 첫 번째는 우리가 아까 최고 설정하는 것처럼 지면에서 하나의 기준을 설정을 하고, 그러니까 패드에서 기준을 하나를 설정을 할 거예요. 그리고 목 클리핑 라인에서 수평으로 백을 그어줄 거예요. 아까 저희가 머즐의 하악과 클리핑 라인을 길이가 동일하게 설정을 해놨잖아요. 그러면 그 클리핑 라인에서부터 일자로 등선을 설정을 해줄 거예요. Teman-teman, nanti ini kalau misalnya dilihat gambarnya ada garis yang warnanya hijau ya, dari pad bawah, itu adalah cara untuk mengukur panjang yang pertama, panjang keseluruhan badan. Nah, kalau kedua, kita udah masuk ke bagian leher, clipping leher, itu kita akan bikin garis yang horizontal. Kalau misalnya teman-teman masih ingat, garis ujung pada saat kita tadi motong garis diagonal yang connect ke ujung telinga, kalau masih ingat, dari garis itu kita ambil garis lurus secara horizontal sampai ke ekor. Nah, itu adalah bagian yang harus diperhatikan kalau misalnya kita mau clipping bagian leher. 실견 같은 경우에는 강아지의 비율에 따라서 이 클리핑 라인과 등선 라인이 같지는 않을 수도 있어요. Terus kalau yang perlu diperhatikan, ini mungkin beda jenis, panjangnya juga mungkin beda juga. Itu juga yang perlu diperhatikan nanti kalau misalnya kita udah masuk ke bagian tubuh, bagian badannya.
그리고 이렇게 했을 때 지면에서부터 잠깐만요. 그림이 너무 안 그려지네. 지면에서부터 여기 위더스까지 하나의 책으로 봐서 이거를 강아지의 키로 설정을 해주겠죠. Nah, garis yang selanjutnya, garis tambahan yang secara vertikal itu adalah garis yang untuk mengukur tinggi badannya anjing. 그리고 위더스에서부터 여기 십자부까지 가운데를 3등분을 나눌 거예요. Nah, ini kalau misalnya kita mau ngukur badan, itu biasanya kita bagi ke ketiga bagian. Kalau misalnya untuk punggung ya, itu yang kalau teman-teman lihat ada garis potong-potong sedikit, biasanya kita akan ngebagi ke dalam 3 bagian. 지금 등분 나누는 거는 나중에 램클립을 그림을 그릴 때 사용하게 될 기준점들이에요. 이거는 나중에 그림을 그리면서 다시 왜 이런 기준점을 나눴는지 설명을 해드릴게요. Nah, ini untuk penjelasannya kenapa dibagi 3, itu nanti akan masuk pada saat kita udah masuk ke gambar lem clipnya, akan dijelaskan lebih jelas lagi. Jadi sekarang akan dilewatin dulu. 자, 그리고 이 최고에서 이제 이 비율이 1대1이 되게 몸통과 밑에 다리 부분을 나눠줄 거예요. 가운데를 하나를. Nah, teman-teman, terus kalau dilihat nih, dari bagian dada sama bagian kaki, ini kita akan kebagi 2, sama panjang untuk kita bisa tarik garis tengahnya. 이때 반으로 나눌 때 기준점은 엘보가 될 거예요, 여기. Nah, nanti titik ketemunya dari yang tadi untuk mengukur tinggi badan sama garis yang tengah, setelah kita ngebagi bagian dada dan bagian kaki, itu kita akan ketemu yang namanya bagian elbow. 여기까지 혹시 다 이해되셨나요? Sampai sini udah cukup paham? 네. 자, 그러면 이번에는 패드에서 풋라인을 잡는 각도를 설명을 드릴게요. Nah, selanjutnya ini kita akan masuk ke bagian pad, foot line. Kayak sudut kemiringan yang akan kita ambil pada saat kita proses clipping. 여기에서는 굉장히 쉬워요. 패드의 뒤끝나는 이 끝패드 있죠. 끝나는 부분. 여기에서부터 각도가 45도로 올라간다라고 생각을 하시면 돼요. 자, 45도로 양쪽으로 올라갈 거예요. Nah, teman-teman, kalau misalnya dilihat dari sudutnya, yang menjadi titik standarnya adalah titik ujung belakang pad, jadi telapak kaki belakang. Nah, nanti kita akan tarik 45 derajat ke belakang, juga ke depannya, baru tuh untuk proses clippingnya. Ini yang kemarin kita udah sempat latihan, kalau masih ingat. 원을 만들기 위해서, 여기는 라운드를 만들기 위해서 저희가 45도 각도로 설정을 해줄 거예요. 여기에서 45도 각도보다 조금 더 올라갔을 경우에는 원이 아니라 얘 다리가 굉장히 얇아질 수밖에 없어요. 여기서 이렇게 올라가게 되면 이렇게 다리가 얇아져서 여기가 원이 아니라 이렇게 거의 뼈에 붙게 되겠죠. Oke. Nah, teman-teman, sama yang tadi disampaikan benar. Jadi alasannya kenapa 45 derajat, karena kita punya tujuan untuk bikin bulunya itu bentuknya round, kalau kemarin masih ingat. Nah, kalau misalnya teman-teman motong lebih kecil sudutnya, misalnya 30 derajat gitu, nanti bentuknya nggak bakalan jadi satu garis lurus kayak yang kemarin kita sempat latihan. Nanti dia akan ngikutin bentuk kakinya, dan bentuk kakinya nggak bakalan jadi cantik. Jadi kayak ngikutin bentuk tulangnya gitu. Bakalan kelihatan terlalu kecil, katanya kayak gitu. Ulangi, Mbak Isa, kenapa 45 tujuannya membuat apa? Untuk ngebuat bulu yang di sekitar kaki itu bentuknya jadi round. Kalau misalnya sudutnya terlalu kecil, itu nanti dia akan ngikutin lebar tulang kakinya. Nanti kita nggak bakalan ketemu garis yang lurus kayak gini nih, kayak angka 1. Kalau kemarin kan kita sempat bilang kita akan bikin bawahnya round, terus lurus ke atas seperti angka 1. Nah, kalau misalnya nggak 45 derajat, itu nggak bakalan bisa tercapai tujuan itu. Gitu. Udah jelas? 자, 그러면 패드의 기준, 저희 풋라인의 기준 이제 얘기를 해드렸어요. 자, 다음. 또 안 넘어가. 뭐지?
자, 이번에는 두 번째로 좌골 각도부터 설정을 해줄 거예요. Nah, selanjutnya, tadi kan kita udah tentang foot line, sekarang kita masuk ke bagian tulang ekor. 자, 여기에서는 이 각도를 설정을 할 때에는 십자부에서부터 좌골단까지 우리가 기준점을 잡아주는 거예요. Nah, untuk poinnya, dilihat garis yang pertama, dari tulang awal, dari ujung depan yang dekat ekor, itu kita ambil garis, sama kita lihat juga dari ujung tulang ekornya. Yang bawah nih garis yang horizontal, kalau teman-teman lihat, itu adalah garis poinnya pertama. 실제로 이 각도 같은 경우에는 저희가 보통의 강아지들은 30도 각도 정도로 잘라주는데 그 이유는 이 뼈가 생긴 각도가 그렇게 생겼어요. 근데 이 각도 같은 경우에는 강아지의 체형에 따라서 이게 때로는 45도가 될 수도 있고 30도가 될 수도 있고 그 중간이 될 수도 있고 각도는 수시로 바뀌어요. Tulang ekornya nih yang dilihat, kita akan lihat dari garis depan ya, garis depan tulang ekor, kita ambil garis vertikal, kemudian kita ambil garis horizontal dari ujung tulang ekornya, yang belakang, tulang ekor belakang yang dekat anus ya. Kita garis, ambil garis. Nah, kemiringannya dari yang depan ke belakang itu sekitar 30 derajat. Nah, kenapa 30 derajat? Ini kita balik lagi ke anatomi tubuh tulang ekor anjingnya sendiri. Karena biasanya tulang ekor ini kemiringannya adalah sekitar 30 derajat. Walaupun kalau misalnya nanti kita ketemu sama jenis anjing yang beda-beda, bisa aja sih beda-beda. Biasanya ukuran standar sudutnya sih di 30 derajat, tapi mungkin teman-teman bisa juga ketemu sama yang sekitar 45 derajat, atau mungkin juga di sudut di antara 30 sampai 45 derajat. 자, 이제 이 부분이 굉장히 중요한데 여기에서 후지의 후측면, 뒷면 여기에 표현을 하는 방법을 기준을 알아볼 거예요. Nah, selanjutnya ini akan kita bahas adalah bagian, kalau misalnya teman-teman lihat kursornya yang gerak dari bawah tulang ekor sampai ke kaki belakang. Yang bagian yang angular ini, yang bermiring. 실제로 2급까지 과정을 하는 학생들도 가장 어려워하는 부분이 여기에 앵귤레이션 표현하는 부분이에요. Nah, biasanya peserta-peserta yang belajar nih untuk lem clip, bagian ini tuh biasanya dianggap paling susah karena untuk dapetin sudut kemiringan yang tepat di antara tulang kaki ke belakangnya, bagian sudutnya ini biasanya paling susah katanya. 그리고 이 앵귤레이션은 각도를 어떻게 하느냐, 그리고 여기에 비율을 어떻게 설정을 하느냐에 따라서 강아지의 다리가 굉장히 짧아 보일 수도 있고 굉장히 멋있게 뻗어 보이는 다리가 될 수도 있고 되게 다양하게 표현이 되는 부분이에요. Jadi poinnya yang perlu diperhatikan adalah yang pertama sudutnya, sudut kemiringannya, terus juga perbandingan potongannya. Nah, itu biasanya bisa mempengaruhi apakah nanti hasilnya bakalan jadi kakinya kelihatan pendek atau mungkin malah kakinya akan jadi keren seperti tujuan awalnya dari lem clip gitu. 자, 여기에서는 먼저 최고에서 아까 저희가 설정을 했던 최고에서 얘를 3등분을 나눌 거예요. Nah, teman-teman, yang pertama kita akan ngebagi ke 3 bagian. Dari tulang ekor, garis yang paling atas, kalau dilihat, sampai ke pet. Kita akan bagi ke dalam 3 bagian. 3등분을 나누는 이유가 있어요. 일단 여기 3분의 1 지점까지는 여기에서 잠깐만요. 그림이 굉장히 여기서 3분의 1 지점까지는 수직으로 90도로 내려오게 되어 있어요. Nah, kenapa alasannya dibagi ke dalam 3 bagian? Ini kalau teman-teman lihat, bagian yang pertama dari tulang ekor pertama sampai garis yang kedua, itu kita bisa ngelihat di situ 90 derajat. Kita bisa ngelihat garisnya 90 derajat sudutnya. 그리고 여기를 털을 얼마나 남겨야 되냐는 등선의 털과 비교를 해보시면 돼요. 등선의 털과 여기 후지 90도를 남기는 여기 뒤측의 털은 털 길이가 동일하게 들어갈 거예요. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu bulu yang harus disisakan saat pemotongan itu gimana,
kita bisa ngelihat dari standar tulang punggung sampai ke garis yang lurus ini nih yang ngebikin 90 derajat itu adalah bulu yang harus disisakan. 실제로 실견을 표현을 할 때에도 이 부분은 굉장히 스킨에 가깝게 잘라주는 부분이에요. 왜냐하면 이 가슴과 여기 후지 후측이 나오면 나올수록 강아지의 장은 길어 보이겠죠. 정사각형을 만들어주기 위해서는 우리가 여기 가슴과 후지 후측 부분은 조금 타이트하게 잘라주는 편이에요. 단 여기서 램 클립을 표현을 할 때 앞가슴의 볼륨이 어느 정도 있어야 돼요. 그러면 후지 후측이 좀 스킨에 많이 가까워져야지 정사각형이 나오겠죠. Ini garis yang 90 derajat, aku sebutnya 90 derajat ya biar teman-teman tahu. Garis 90 derajat ini biasanya adalah potongan yang paling dekat ke kulit. Nah, biasanya kenapa dipotongnya 90 derajat ke kulit? Karena biasanya kalau potongan lem clip itu di bagian dada kan sedikit bervolume ya teman-teman. Nah, jadi biar ngebikin perbandingannya antara bagian dada sama bagian belakang itu menjadi sama atau misalnya kita anggap pas perbandingannya. Nah, makanya biasanya bagian yang belakang ini dipotongnya paling pendek atau paling dekat ke kulit. 자, 여기까지 90도로 커트를 해줬으면 이제 여기 이 가운데 부분은 일단 냅두고요. 여기는 연결만 하면 끝나요. 여기 밑에 부분에서부터 3분의 자, 여기 2분의 1 지점이 뭐냐면 아까 최고에서 2분의 1로 나눴던 이 지점이 슬로프가 들어가는 지점이에요. 앵귤레이션이 표현이 되는 지점이에요. Nah, ini garis tambahan yang kecil yang secara horizontal ditambahin. Itu adalah kalau misalnya teman-teman ingat tadi dari tinggi badan kita kan bagi dua untuk tarik garis lurus untuk setengahnya. Nah, itu adalah bagian yang nanti akan ada titik angular ya, ada titik sudutnya, titik potongan sudutnya. Itu. 자, 여기 2분의 1 지점 앵귤레이션이 들어가는 지점부터는 얘가 45도 각도로 쭉 나간다고 생각을 하시면 돼요. Nah, terus dari garis tengah nih, garis tengah badan, saat kita ngukur tinggi, tinggal ditarik garis 45 derajat ke belakang. Ini adalah garis diagonalnya. Itu garis 45 derajat buat ngasih tahu sudut kemiringan yang harus dipotong. 자, 그리고 45도로 잘랐을 때 여기에서 얘가 호크까지 오는 부분 있죠. 45도로 호크까지 오는 부분. 이 부분까지 설정을 해서 풋라인과 같이 연결을 해준다고 생각을 하시면 돼요. Ya, kita kan tarik 45 derajat ke belakang ya. Nah, kita tarik 45 derajat, nanti di bagian tulang hook nih ada garis yang kecil kalau teman-teman lihat. Nah, nanti ada titik di mana 45 derajatnya kita ketemu sama si titik yang kecil itu. Titik yang kecil, titik pertemuannya itu dari si garis horizontal dan garis yang diagonal, kita akan tarik garis ke bawah untuk bikin 90 derajat. Nih kalau teman-teman lihat 90 derajatnya. Nah, itu adalah batas seberapa bikin bulunya round, potongannya round. Dari setengah badan, 45 derajat ke belakang, terus dari tulang hooknya, ambil garis lurus ke samping, titik di mana dia bersinggungan dari si garis yang diagonal sama garis yang horizontal dari tulang hook, kita akan tarik 90 derajat ke bawah. Buat tahu roundnya si kakinya itu seberapa. 여기 후측면을 잘라줬기 때문에 우리가 아까 설정을 했을 때 지면은 이미 정해져 있는 하나의 선이죠. 그리고 등선을 아까 설정을 해놨어요. 그러면 우리한테는 최고가 이미 설정이 된 거예요. 그리고 후측면을 이제 설정을 했었죠, 저희가. 그러면 최장에서 여기가 설정이 된 거고 최고와 최장에서 앞부분만 설정을 하면 돼요, 이제. Nah, teman-teman kalau misalnya dilihat, tadi kan kita udah ngebahas tentang bagian pad depan ya, terus pad belakang yang ada angularnya, terus bagian tulang punggung sampai ke tulang ekor, tadi kita udah bahas. Nah, sekarang yang tersisa berarti bagian apron depan ya. Oke. 앞부분을 설정을 할 건데 여기에서 기준은 저희가 앞에 털은 등선과 실견을 할 때에는 등선에서 지면까지 이 최고의 길이와 최장의 길이를 비교를 해가면서 비율을 맞춰줄 거예요. Nah, teman-teman yang perlu diingat adalah tadi kan kita udah ngukur ya antara panjang tulang punggung
sama juga tinggi badan yang ke bawah. Nah, nanti kita akan ngomongin tentang perbandingannya pada saat melakukan pemotongan bagian apron. 이렇게 설정을 할 때, 우리가 여기에서 보게 되면 앞가슴을 그림상에서는 밑에 머즐의 3분의 1 정도로 설정을 해서 이 밑에 머즐의 이 라인에 3분의 1 정도로 설정을 해서 앞가슴의 길이를 표현을 했어요. Nah, teman-teman, tadi kan kita juga udah ngebahas ya, panjang muzzle yang kita akan bagi ke dalam 3 bagian. Kalau masih ingat yang di awal, nah itu alasannya kenapa kita bikin ada bagi ke dalam 3 bagian nih. Kalau teman-teman lihat dari bagian muzzle ya, garis-garisnya. Ini nanti kita akan ambil garis lurus dari satu bagian sampai ke bawah. Kalau lihat teman-teman ngelihat nih garis yang panjang, itu adalah standar perbandingannya adalah sekitar satu bagian dari panjang muzzle-nya. Kita akan tarik garis lurus ke bawah. 실제로 여러분들이 실견을 자를 때에는 뭐 머즐의 3분의 1 이런 기준은 버리고 실견 같은 경우에는 그 강아지의 비율에 맞춰야겠지만 우리가 스탠다드에 그런 규정되어 있는 그런 비율을 공부를 할 때에는 일단 이쁜 모양을 많이 봐둬야 되기 때문에 이런 식으로 설정을 해둘 거예요. 이해를 돕기 위해. Ini sebenarnya standarnya paling gampang diterapin di week ya teman-teman. Kalau misalnya kita ke anjing asli mungkin akan dibutuhkan perkiraan yang tepat sesuai dengan bentuk tubuh dan besar tubuh anjingnya sendiri. Tapi yang perlu diingat adalah kita akan bikin lainnya jadi kelihatan cantik. Jadi itu yang menjadi poin utamanya. 자, 그리고 나서 이제 저희가 앞가슴의 길이를 정해줬으면 여기에서 앞가슴과 앞다리 부분을 나눠주셔야 돼요. 어디까지가 앞다리고 어디까지가 앞가슴이다 나눠주셔야 돼요. 이렇게 설정을 할 때 여기 엘보우에서부터 그냥 반 나눈 지점부터 45도가 올라가는 게 아니라 엘보우에서 15도에서 20도 정도의 요 각도를 살짝 올린 각도에서부터 이 지점부터 45도로 올라갈 거예요. Oke. Teman-teman, aku jelasin pelan-pelan ya. Kalau misalnya kita mau motong bagian apron, itu ada poin yang paling penting adalah poin 45 derajat. Nah, untuk pertama-tama poinnya yang harus dilakukan, kita akan ngebagi tubuhnya ke dalam 2 bagian. Jadi titik mana yang bisa dikatakan sebagai bagian dada, bagian mana yang disebut sama kaki. Kita bagi kedua bagian itu. Nah, dari bagian dada, kalau misalnya teman-teman masih lihat nih garis tengah, garis yang warnanya turquoise, itu adalah garis tengah yang biasanya kita ketemu sama yang namanya tulang elbow, tulang siku. Nah, dari tulang siku, kita nggak akan langsung tarik 45 derajat ke atas, tapi dari tulang siku, kita naikin dulu sekitar 15 sampai 20 derajat, baru dari titik itu, kita akan naikin 45 derajat untuk pemotongannya. Jadi dari tulang 15도에서 20도 정도의 각도를 올려서 여기서부터 앞가슴이 스타트 되는지 혹시 알 것 같은 분? Nah, teman-teman, jadi dari tulang siku kita naikin 15 sampai 20 derajat, baru kita tarik 45 derajat diagonal yang panjangnya. Nah, teman-teman tahu nggak bagian yang ini? Atau pernah nge-cut nggak bagian sini sebelumnya? 아직 모르겠다고요. 자, 여기는 왜 각도를 살짝 올려주냐면요. 뒤에보다 각도를 살짝 올려서 나중에 언더라인과 얘를 하나의 메인으로 봤을 때 언더라인과 연결이 되는 부분에서 얘가 자연스럽게 이렇게 가상의 선을 하나 그어보세요. 그러면 메인 부분은 하나의 타원형이 될 거예요. 완전 동그란 원은 아니지만 살짝 타원형 느낌으로 될 거예요. 때문에 여기가 약간 15도에서 20도 요 정도 각도가 올라가줘야지 멀리서 봤을 때 메인이 라운드 모양으로 나올 거예요. Nah, teman-teman, alasannya kenapa kita tarik 45 derajat untuk bagian depan adalah kalau misalnya nanti nih kita motong underline-nya ke belakang, itu kan nanti kita akan gabungin nih. Walaupun bentuknya nggak akan round atau lingkaran sempurna, mungkin kira-kira lebih tepatnya dikatakan sebagai oval kali ya. Nah, nanti bentuknya itu akan lebih
lebih kelihatan bulat kalau misalnya kita lihat dari bagian depan. Kalau dari depan itu dia akan kelihatannya bulat dengan lebih baik. Makanya kita akan tarik 45 derajat dari depannya. 여기서 얘기하는 강아지의 메인이라는 거는 제가 지금 이렇게 그어놓은 이 부분을 얘기를 하는 거예요. 중심, 몸통의 중심. Nah, biasanya ini kenapa disebut bagian yang tadi square? Nah, kalau masih teman-teman masih ingat, nah ini dilihat kotaknya di sini. bagian tengah katanya gitu. 자, 여기까지 이렇게 이런 이유 때문에 여기를 15도에서 20도 정도 올려서 설정을 하는 거고요. 그리고 위에서부터 우리가 아까 클리핑한 라인 있죠? 이 라인. 여기에서부터도 45도로 내려와줘요. 어디까지 내려오냐? 흉골단을 중심으로 얘네 둘이 45도 각도가 만날 거예요. Nah, ini kalau misalnya dilihat lagi, kalau misalnya ambil garis lurus nih, garis lurus dari tulang punggung, kita kan ketemu sama garis yang pertama ini ya, horizontal pertama, yang dekat telinga nih garisnya. Kita akan tarik 45 derajat ke bawah. Ini titik bertemu 45 derajat dari yang tadi tulang ekor setelah ditambah 15 sampai 20 derajat. Sama 45 derajat dari tulang punggung, itu akan ketemu titiknya nih, titik yang bersinggungan. Ini biasanya akan lurus dengan tulang dada. kalau teman-teman lihat gambarnya. 자, 실제로는 강아지의 털이 이렇게까지 길지 않기 때문에 가위 각도만 45도로 설정을 해서 잘라주고 아까 제가 얘기 드렸던 3분의 1 또는 머슬의 2분의 1 요 정도 그 길이로 설정을 해두고 나머지 각진 이 안에 부분들을 다 둥글게 굴려주면 앞에 에이프런이 나오겠죠. Nah, kalau misalnya kita ketemu sama anjing langsung kan biasanya jarang ya ada yang kayak bagian yang segitiga nih, kalau teman-teman lihat bagian segitiganya dia full sama bulu itu kan jarang banget ya. Nah, sebenarnya yang perlu diperhatikan adalah tadi 1/3 bagian dari panjang muzzle yang ditarik ke bawah, itu tinggal teman-teman pakai sudut guntingan 45 derajat buat bikin bagian apron depannya itu round. Poinnya adalah kayak gitu. 그리고 여기에서 15도에서 20도 정도 올라가게 되면 여기 가운데랑 아까 설정을 했던 앞가슴이 시작이 되는 이 부분 있죠? 여기서부터 앞다리는 무조건 일자로 내려올 거예요. Nah, terus dari yang tulang siku tadi kan kita sempat tarik 15 sampai 20 derajat ya, ini garis miring yang warna garis diagonal yang warna merah. Ini wajib kalau teman-teman potong untuk bagian kaki itu ke bawahnya harus lurus. Straight ya. 일자로 내려와서 아까 설정을 했던 끝라인에서 45도로 올라가는 라인과 같이 연결만 해주면 앞다리 앞부분은 끝나겠죠. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih ingat bagian kaki yang tadi kita udah sempat bahas di awal, 45 derajat dari pad belakang ke depan, 45 derajat kemiringan, itu nanti tinggal digabungin aja lainnya. Dari yang lurus sampai yang 45 derajat. Gitu deh. 저희가 실제로 위그나 실견을 커트를 할 때에는 크라운과 여기 위더스 부분은 맨 마지막에 설정을 할 거예요. 근데 그림상에서 우리가 비율을 알기 쉬우려면 여기 앞에까지 하고 나서 이 크라운을 연결을 하고 나서 여기 밑에 중구 부분을 그림을 그리는 게 훨씬 비율을 이해하기가 쉬워서 그 다음에는 크라운부터 나갈 거예요. Nah, teman-teman, biasanya bagian crown ini kalau misalnya kita pakai di kayak wig gitu, biasanya kita akan potong bagian terakhir kalau misalnya untuk crown. Karena kenapa? Kita akan fokus dulu di bagian yang tadi udah disampaikan di awal, kita udah fokus ke apron, itu biasanya kita akan ke underline, nanti baru kita akan gabungkan ke crown-nya, ke bagian crown-nya. Biasanya itu jadi tahap yang paling akhir biasanya. Nah. 크라운에서는 저희가 아까 클리핑한 그 부분을 제외를 하고 여기 아까 눈꼬리에서부터 귓꼬리에서부터 여기 목 기준, 목 클리핑 기준 여기까지 털이 없다 생각을 하시고 여기 스톱 부분에서부터 45도 각도로 가위가 올라가서 털을 잘라줄 거예요. Nah, kalau misalnya teman-teman masih ingat bagian yang tadi, kita bahas tentang dari ujung mata sampai ujung telinga, terus kita ambil garis diagonal, terus nanti bagian yang diarsir itu bagian yang nggak ada bulunya, kalau masih ingat. Nah, nanti untuk lanjutannya kita masuk ke crown. Titik pertama adalah dari bagian stop
itu adalah bagian di antara dua mata, kita akan tarik 45 derajat ke atas. Kalau teman-teman lihat ini ada garis diagonal yang miring ke atas. Kita akan tarik 45 derajat itu panjang sudutnya. 이때 여기에서 어디까지 털이 길이가 나와야 되냐? 이거는 위에 머즐, 여기 코 앞에서부터 스토까지를 봤을 때 여기에서 반을 나눌 거예요. 이 앞에 볼륨은 반까지 나온다 생각을 하시고 여기까지 설정을 해줄 거예요. Nah, untuk batas volumenya, kalau teman-teman pengen tahu perbandingannya, kita dari dari bagian depan muzzle, kita akan tarik garis lurus. Kemudian dari stop, kita akan juga tarik garis lurus. Nah, kita akan cari titik tengahnya. Titik tengahnya ini akan kita tarik ke atas, itu adalah menjadi batas untuk volumenya seberapa jauh. Jadi jarak dari depan muzzle, dari muzzle depan, sampai ke stop, titik yang tadi kita tarik 45 derajat, kita ambil garis tengah, itu adalah garis yang bikin batas volumenya. 자, 그리고 여기에서 이제 어디까지 위의 높이를 설정을 해야 되는데요. 이 위의 높이를 설정을 할 때에는 강아지의 전체적인 비율을 한번 볼 거예요. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah ngebahas ya, untuk bagian depan volumenya, kita udah bahas tadi. Nah, kalau tinggi volume ke atas, tinggi crown-nya itu seberapa, kita akan ngomongin lagi tentang perbandingan badan dari anjingnya. 아까 최고에서 저희가 2등분을 나눠서 몸통과 다리 부분을 분리를 시켰었죠. 이 비율과 크라운 위에 올라가는 높이의 비율, 이게 1대 1대 1의 비율이에요. Nah, untuk perbandingannya, kalau mau tahu tinggi crown-nya sampai mana, tadi kan teman-teman kita sempat bahas ya, kalau untuk badan kita akan bagi dua, yang sampai garis elbow ini, kita kan akan ketemu ngebagi bagian badan atas sama bagian kaki ya, dengan perbandingan 1 dibanding 1. Nah, perbandingan yang sama juga akan kita pakai dari bagian tulang dada sampai ke bagian crown atas. Itu juga perbandingannya 1. Jadi ini kalau kita bandingkan akan dibagi 3, badan anjingnya akan dibagi 3 dengan perbandingan yang sama. Itu akan ketemu titik atas crown-nya. 자, 이렇게 1대 1대 1의 비율을 설정을 해서 여기, 잠깐만요. 여기 크라운 위에 높이를 설정을 해주고 여기에서부터 이제 옥시풋을 설정을 해야 돼요. Nah, kalau misalnya udah ketemu tuh tadi bagian volume depan, terus juga tinggi, nah nanti yang selanjutnya untuk bagian crown yang belakang, kita akan ketemu titik yang namanya occiput. Kalau teman-teman lihat di gambar, di chart itu nomor 2. Yang miring nih, bagian kepala belakang. 자, 이 제가 원이 왜 안 되지? 이 크라운은 하나의 원이기 때문에 여기에서 설정을 할 때에는 원에서는 반경이 같아야겠죠. 이 높이와 옆에 옥시풋에서 가는 이 길이가 동일하게 설정이 될 거예요. Nah, terus nih untuk yang ke belakang, sampai yang connect ke tulang punggung, akan sejauh apa volumenya atau setinggi apa volumenya ke samping, ini perbandingannya sama juga ya, dari tulang kepala sampai crown-nya. Tadi kan kita udah bagi yang pertama, dari garis yang vertikal ini sama garis yang horizontal ini perbandingannya sama. 자, 그리고 여기에서 옥시풋까지 설정을 했으면 이제 각들의 스톱에서부터 45도 올라간 지점, 그리고 크라운에서부터 높이까지, 그리고 옥시풋까지 얘네 라인들을 서로 라운드로 연결을 해줄 거예요. Nah, kalau misalnya tadi kan kita udah ngomongin ya 3 poin dari stop 45 derajat ke atas, terus dari tinggi badan sampai ke tinggi crown-nya itu titik kedua, sama titik ketiga adalah ngomongin dari yang occiput 45 derajat ke belakang. Nah, nanti teman-teman tinggal gunting round sesuai sama poin masing-masing titiknya. Kita bikin round. Katanya gitu. 여기 크라운 설정하는 거는 이해되셨나요? Sampai sini untuk crown, paham nggak ya? 네, 이해됐대요. 자, 그러면 그 다음 위더스 라인을 만들어 줄 건데 지금 이 그림상에서는 제가 나중에 뒤에서 라인을 한 번 더 종합적으로 보여드릴 건데 이 그림상에서는 위더스의 라인이 조금 설정이 잘못되어 있어요. 자, 이 위더스는
여기서부터 아까 저희가 3등분을 나눴었죠. 위더스에서부터 십자부까지. 이 3분의 1 지점까지 옥시풋에서부터 자연스럽게 연결을 해줄 거예요. Nah, untuk withers, ini kalau misalnya teman-teman lihat, sebenarnya gambar di sini titiknya agak kurang tepat. Nanti di akhir akan dikasih lihat lagi titik yang benarnya. Tapi ini untuk gambaran kasar aja. Kalau tadi kita kan sempat ngitung untuk bagian dari punggung, kita bagi ke 3 bagian ya. Ini ada garis untuk di punggung. Nah, yang disebut bagian withers itu adalah satu bagian yang di depan. Yang ini nih. Lurusan yang sekarang ada kursornya. Nih. 여기 옥시풋에서 위더스까지 연결되는 이 라인은 사실 어떠한 각도라든지 각도를 설명하기가 굉장히 애매한 부분이에요. 여기는 감이에요, 감. 어떻게 이게 완전 사선도 아니고 일직선도 아니고 얘를 자연스러운 라운드로 이제 연결을 해야 되는데 이거는 제가 어떤 각도로 설명을 드리기가 굉장히 어려운 부분이에요. Nah, kalau misalnya dilihat, ini bagian dari oxyfoot sampai ke bagian withers-nya ini, sebenarnya gampang kalau diomongin karena kita tinggal nyambungin aja. Nah, tapi kalau misalnya kita ngomongin tentang sudutnya, ini nggak ada sudut pastinya sih, karena kita nggak bakalan bikin garisnya jadi super diagonal atau super lurus, tapi kita akan bikin dia jatuh secara natural. Poinnya adalah di situ. Jadi, nggak ada angka pasti berapa derajat turunnya, tapi teman-teman nanti semakin latihan biasanya akan semakin paham. Akan natural kelihatan cantiknya itu untuk di potongan yang bentuknya kayak gimana. Begitu. 여기를 등선이랑 같이 자연스럽게 연결을 했을 때 어떤 느낌이 있냐면 이 위에 원이 하나 얹어져 있다라는 느낌으로 잘라줘야 돼요. Nah, ini kalau misalnya bisa diibaratkan dari bagian withers ke bawah sampai ke tulang punggung itu, kita ibaratkan seolah-olah ada satu lingkaran yang ada di antaranya. Jadi makanya tadi dibilang nggak ada sudut pasti gimana, tapi kita akan ngebikin sudutnya senatural mungkin. Katanya kayak gitu. 이순아 씨 혹시 제가 지금 그림 여기다 그리는 게 보이죠? 네. 그리고 여기까지 해줬으면 이제 앞다리 뒷부분을 설정을 해줄 건데요. 앞다리 뒷부분은 여기 옥시풋에서 여기 옥시풋에서 일자로 그려봤을 때 크라운 연결하는 이 옥시풋에서 일자로 그렸을 때 여기에서부터 일자로 내려올 거예요. Nah, teman-teman tadi kan udah ya untuk bagian withers. Sekarang kita akan masuk ke bagian kaki depan, bagian belakang. Kaki depan bagian belakangnya ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari gambar, dari titik oxyfoot, kalau misalnya di crown kan tadi kita ambil garisnya 45 derajat ke atasnya. Sekarang kita akan tarik garis horizontal ke samping, sesuai dengan panjang crown-nya. Nah, terus dari situ kita akan tarik garis lurus ke bagian kaki belakang. Nah, itu kondisinya harus lurus. Yang harus disisainnya itu harus lurus. Kalau misalnya teman-teman lihat garisnya sekarang. 자, 이렇게 설정을 했을 때 여기에 비율이 있어요. 이 뼈를 중심으로 앞쪽의 털은 4 정도의 비율, 그리고 뒤쪽의 털은 6 정도의 비율, 4대 6의 비율로 설정을 해줄 거예요. Nah, kalau misalnya kita ngomongin tentang perbandingan, ini dari kaki itu kalau misalnya kita lihat bagian kaki depan nih, bulunya, itu kita anggap ada di bagian 4 bagian, terus bulu bagian belakang, kaki depan bagian belakangnya, itu adalah 6. Jadi 4 dibanding 6, antara yang depan sama yang belakang. Kalau dilihat gambarnya ini kelihatan sih, yang depan itu lebih pendek ya, bulunya, garisnya. kalau dilihat. 제가 아까 얘기 드렸다시피 이 그림 자체가 조금 이상해요. 그래서 앞털의 볼륨과 뒷털의 볼륨이 4대 6 정도의 비율이 여기서는 나오지가 않아요. 하지만 설정을 할 때 4대 6 정도로 설정을 해요. 그 이유가 있어요. 앞에 털이 뼈를 기준으로 똑같이 이만큼 나오게 되면 앞가슴도 그만큼 볼륨을 살리기 위해서 나와야 돼요. 그렇게 되게 되면 강아지의 체장은 훨씬 길어질 수밖에 없어요. 앞가슴에 볼륨을 넣으면서 여기에 볼륨을 표현을 하려면 앞다리가 그만큼 들어가줘야 되기 때문이에요. Nah, teman-teman, ini kalau misalnya dilihat gambarnya, tadi kan sempat dibilang gambarnya ini agak kurang pas sebenarnya untuk dibilang benar-benar 4:6. Tapi kalau misalnya kita, teman-teman ingat aja bagian volume depan itu adalah 4, bagian volume belakang adalah 6 kalau dibandingkan.
Nah, kenapa sebenarnya bagian depan itu potongan volumenya lebih pendek daripada yang belakang? Karena kan kita udah harus gabungin ke bagian dada ya, kalau teman-teman lihat nih. Nah, nanti kalau misalnya bagian depan terlalu panjang volumenya, itu bagian dadanya juga mau nggak mau kan akan lebih keluar lagi ya, akan lebih keluar, volumenya akan lebih maju lagi. Nah, kalau misalnya kondisinya kayak gitu, nanti nih badan anjingnya akan kelihatan jadinya lebih panjang daripada yang seharusnya, jadinya kelihatannya nggak seimbang. Itu sebenarnya alasan kenapa bagian depannya sini nih dibikin perbandingan volumenya lebih kecil daripada bagian yang belakang. 자, 그러면 이번에는 얼마 안 남았어요. 좀만 버티세요. 자, Lanjut 여기에서 sedikit lagi, 언더라인 설정을 해줄 거예요. Nah, selanjutnya, sekarang kita akan masuk ke bagian underline. 여기에서도 아까 등에서 위더스에서 십자부까지 3등분을 나눴던 그 지점의 3분의 2의 기준점이 이제 사용이 될 거예요. Nah, untuk underline, teman-teman tadi kan kita udah ngebagi bagian punggung ke 3 bagian ya. Bagian yang depan yang tadi kita pakai untuk crown, bagian tengah sama bagian belakang. Nah, yang akan kita pakai untuk underline ini adalah 2 bagiannya, sampai garis yang ditarik warna merah ini nih. Kita akan pakai 2 bagiannya. 여기서 나눈 3분의 2 지점은 이거는 허리의 기준점이 되는 거예요. 허리 라인. Jadi yang ditarik garis ini adalah standar untuk garis pinggang. 자, 여기에서 우리가 아까 앞다리 뒷부분을 설정한 선이 있죠. 여기서부터 언더라인이 자연스럽게 올라갈 거예요. 제가 지금 직선밖에 그릴 수가 없어서 직선으로 그렸지만 전체적으로 봤을 때 언더라인은 앞가슴과 연결되면서 라운드로 올라갈 거예요. Nah, teman-teman terus dari bagian volume belakang kaki depan yang tadi kita udah bahas, kita akan ambil garis secara natural sampai ke batas garis pinggangnya ini nih, yang digarisin lurus warna merah. Tapi garisnya nggak akan diagonal juga ya, nggak akan benar-benar miring. Kita akan ngonekin dia, lanjutin dia dengan natural. 자, 이렇게 3분의 2 지점까지 라운드로 언더라인을 설정을 했으면 이제 여기 후지 앞부분만 남아있어요. 우리가 그리지 않은 부분이. Nah, selanjutnya, kalau misalnya tadi kita udah bikin underline-nya di 2 bagian dari tulang punggung yang tadi, sekarang kita masuk ke 1 bagian terakhir yang di belakang yang belum kita bahas. 여기 가운데 턱업 부분이 있죠. 이 턱업은 먼저 지저분한 털 그대로 냅두고요. 후지의 앞부분부터 잘라준 다음에 언더라인과 후지의 앞부분을 연결하면서 턱업은 정리를 해줄 거예요. Nah, ini kalau misalnya dilihat, satu bagian yang pertama nih, kalau kita lihat dari underline yang tadi kita potong lanjutin, kita akan ketemu yang namanya bagian tuck up. Nah, bagian yang agak masuk ini akan kita abaikan dulu. Nanti mungkin kalau misalnya teman-teman latihan akan ketemu sama bagian bulu-bulu yang nyisa gitu, itu akan kita abaikan dulu. Kita akan masuk ke bagian yang pertamanya ini dulu nih, bagian kaki belakang yang depannya. 자, 여기에서 허리 라인은 저희가 아까 설정을 한 그 부분에서부터 한 1cm 정도의 여유를 남겨둘 거예요. 허리는 하나의 줄이 아니라 한 부분이어야 되기 때문에 여기를 나중에 굴려두기 위해서 이 부분은 남겨둘 거예요. 이 턱업만큼의 부위. Nah, untuk bagian yang digambar sekarang nih, kan ada bagian yang dikasih arsiran tengahnya ya. Ini akan kita kosongin dulu, jadi kita nggak akan ambil action apa-apa untuk bagian situ, akan kita lanjutkan nanti. Kita akan fokus ke bagian yang belakang dulu sekarang. 그 남겨둔 뒤에서부터 한 1cm 정도 남겨둔 뒤에서부터 후지와 평행으로 먼저 설정을 해줄 거예요. 후지 라인과. Jadi kalau untuk yang tadi itu garis yang disisain itu sekitar 1 cm ya lebarnya. Dari 1 cm yang belakang ujungnya, kita akan tarik garis lurus nih dari bagian tuck up yang belakang. Setelah ditambah 1 cm, kita tarik garis lurus ke bawah. Kemudian dari garis yang belakang nih, dari tulang ekor belakang, kita akan tarik garis lurus juga ke bawah. Itu dulu. 후지 라인과 평행으로 설정을 해준 다음에 여기에서는 앞다리 뒷부분에서 45도로 올라가는 이 각도를 쭉 연결해서 보면
무릎과 여기에 무릎과 앵귤레이션이 맞닿아 있어요. 그러면 저희가 무릎을 설정을 할 수가 있어요. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman masih ingat, kita pas tadi ngomongin tentang pet, 45 derajat yang kita tarik, ini kalau garis diagonalnya kita tarik panjang terus ke belakang, kita akan ketemu sama titik yang namanya tulang lutut, sama juga angulation yang tadi kita bahas pertama, kalau masih ingat. Dari situ. Oke. 여기까지 이해되셨나요? Sampai sini udah paham, teman-teman? sudah. 네, 이해됐대요. 자, 그리고 나서 우리가 이제 후지 앞부분까지 해줬으면 그 다음에 저희가 지금 뒤에서 보여드릴 건데 이런 부드러운 램클립이 아니라 아까 지금까지 그린 거는 딱딱 끊어진 라인들이었어요. 이거를 각을 부드럽게 굴려주면서 동글동글한 모양으로 서로 연결을 해주면 돼요. Nah, kalau misalnya teman-temannya udah ngikutin urutan yang tadi kita udah bahas, itu pasti nanti kalau misalnya dilihat di wignya atau misalnya di anjingnya itu biasanya potongannya masih potongan-potongan kasar, semuanya masih potongan bersudut. Nah, nanti di sini prosesnya adalah proses ngehalusin bagian-bagian yang bersudut, kita akan bikin round semuanya. Secara natural, biar kelihatannya lebih cantik. 자, 그리고 이제 남은 거는 꼬리와 이어 프린지, 여기 귀 장식혈과 꼬리만 남아있어요. Sekarang sisa 2 bagian, yaitu bagian ekor yang akan kita bahas sekarang sama bagian ear fringe, nanti kita akan bahas juga. 자, 여기 꼬리의 기준은 저희가 아까 3분의 1 지점, 클리핑한 지점에서부터, 잠시만요. 여기 3분의 1 클리핑을 한 지점에서부터, 여기서부터, 자, 높이는 어디까지 설정을 하냐면, 옥시풋 높이까지 설정을 할 거예요. Nah, untuk titiknya mulai dari mana tulang ekor, teman-teman kita akan balik lagi ke potongan 3 bagian dari tulang punggung. Nah, dari bagian yang paling ujungnya nih, atau bagian tulang ekor depan, kita akan tarik garis lurus. Terus tingginya ekor ini harus gimana? Kita tarik garis lurus dari occiput. Jadi tarik garis lurus occiput untuk batas tinggi ekornya, sama titik mulainya dari mana adalah dari titik sini, titik tulang ekornya. 자, 그러면 이 옥시풋까지의 높이를 설정을 했으면 이 길이와 가로의 길이를 똑같이 설정을 해야지 얘가 동그란 원이 되겠죠? 똑같이 설정을 해서 크기를 잡아줄 거예요. Untuk volumenya, kita akan lihat, kita bandingkan bentuknya dari batas yang occiput, dari tinggi yang atas nih, tinggi ekor ujung sampai ke volume occiput, volume tinggi occiput, kita akan bikin volume yang sama, dari yang ke kanan atau ke depan sama ke belakangnya. Jadi nanti ekornya akan bentuknya bulat volumenya. 자, 여기까지는 어려운 게 없을 거고요. 그리고 다음 마지막으로 이어 프린지를 설정을 해줄 건데 귀에 장식털을 설정을 할 때에는 우리가 아까 목선 클리핑한 라인 있죠? 그 라인까지 깃털이 내려온다라고 생각을 하시고 밑에 이 끝단을 잘라주시면 돼요. Untuk ear fringe ini mungkin bisa dibilang adalah bagian yang paling gampang. Kalau misalnya teman-teman masih ingat bagian tadi lem clip yang leher, kita kan ketemu sama titik ujung leher. Kalau misalnya kita tarik garis miring dari garis diagonal dari ujung telinga sampai ke jakunnya itu, kita kan ketemu. Nah, nanti dari garis yang jakunnya itu kita tarik garis lurus ke punggung, itu adalah bagian di mana ear fringe-nya maksimal volumenya segitu. 자, 지금까지의 이 라인들을 이제 설명을 드렸고, 잠깐만 화면 이 그림 말고 제가 다른 그림을 보여줄 거라서, 자, 이 그림이 제가 아까 설명을 드렸던 그런 부분들을 좀 종합해서 라인을 다시 잡아놓은 그림이거든요. Ini katanya adalah gambar setelah ditarik garis-garis sudut kayak yang tadi sempat dijelasin di penjelasan awal. 굉장히 그림이 다 딱딱하게 그려져 있죠. 이거를 저희가 이제 부드럽게 각을 굴려준다는 느낌으로 이제 선들을 연결을 하면 돼요. Nah, kalau misalnya dilihat hasilnya nih, kalau misalnya teman-teman ngikutin berdasarkan sudut-sudut yang tadi kita udah jelasin di awal, itu nanti akan ketemu sama bagian yang agak-agak kasar sudutnya. Nah, nanti dari sini tinggal lanjut ke bagian untuk memperhalus bagian ujung-ujungnya, jadi biar nggak kelihatan potongan yang kasar-kasarnya, biar kelihatannya lebih round dan lebih cantik. Gitu. 여기에서 처음부터 보게 되면 일단 클리핑 라인, 머즐 클리핑 라인 하나 설정을 해놓고 발등 클리핑,
꼬리 여기 클리핑, 이런 클리핑 라인을 먼저 설정을 해두죠. Jadi mungkin poin pertama adalah bagian clipping-clipping di muzzle line, terus juga di kaki. 자, 클리핑 라인을 설정을 할 때에는 여기 머즐 같은 경우에는 그림상에서 우리가 표현을 하기 힘들기 때문에 턱끝부터 턱끝까지 그리고 턱끝부터 클리핑하는 라인까지 여기를 길이를 동일하게 봐주겠죠. Nah, kalau misalnya bagian muzzle, ini diulangi lagi sih penjelasannya yang tadi. Dari bagian muzzle depan sampai ke bagian dari muzzle dari tulang rahang belakang ke bawah, itu kan kita pakai perbandingan ukuran yang sama. Jadi panjang muzzle sama panjang tinggi leher, itu kita akan pakai perbandingan yang sama. 자, 그리고 풋라인을 설정을 하실 때에는 발끝에서부터 45도로 올라가고 발끝에서부터 앞으로 45도, 앞쪽, 뒤쪽 마찬가지로 45도로 올라갈 거예요. Terus untuk pad line, seperti yang tadi udah dijelasin, kita akan pakai standar ujung belakang pad 45 derajat ke depan sama 45 derajat ke belakang. 자, 그리고 좌골당 같은 경우에는 우리가 좌골 같은 경우에는 십자부부터 좌골당까지 뼈의 각도를 생각을 하면서 30도 각도로 연결을 해줄 거예요. Untuk bagian tulang ekor atau tulang panggul, itu kita akan pakai kemiringan sekitar 30 derajat dari tulang ekor depan atau tulang panggul depan sampai ke tulang ekor belakang, itu kita akan pakai kemiringan 30 derajat. 그리고 후지의 후측은 이 최고를 3분의 1로 나눴을 때 3분의 1 지점까지 90도로 내려오고 그리고 2분의 1 지점 또 2등분으로 나눴을 때 2분의 1 지점부터 45도로 내려오게 돼 있어요. Nah, kalau udah lanjut nih, dari tulang ekor belakang ke bawah kita akan tarik garis lurus. Dan perbandingannya, garis yang lurus ke bawah ini vertikal dan garis yang diagonal ini panjangnya akan sama, bedanya yang ke bawah ini sudutnya 90 derajat, kita akan ketemu sama titik, angular line, terus juga setelah itu kita akan tarik 45 derajat untuk sudut yang diagonalnya ke belakang. 자, 그리고 여기에서 후지의 후측을 설정을 해줄 때 45도로 주구장창 내려오는 게 아니라 여기 후크 라인까지 끊어서 여기서는 90도로 설정을 해줘요. Nah, terus ingat, kita akan ketemu sama yang namanya hook line. Tulang yang ini nih. Itu kita akan tarik 90 derajat. Ini 90 derajatnya adalah titik yang ketemu sama garis yang tadi miring 45 derajat ke bawah ya. Ini kita akan pakai 90 derajat ke bawah. 그리고 여기를 설정을 했을 때 제일 이상적인 거는 호크에서 위의 높이와 호크에서 옆의 높이, 이 볼륨의 크기가 동일하게 됐을 때가 가장 이상적인 크기예요. Nah, untuk dari bagian tulang hook nih, mungkin yang paling bikin bingung adalah pada saat teman-teman pengen tahu tingginya untuk volumenya seberapa. Nah, yang paling gampang bayangannya, kita akan pakai garis yang lurus ke atas sama garis yang horizontal ke samping, ini perbandingannya sama untuk bikin volumenya lebih mudah diraih. 그리고 앞가슴의 앞부분을 설정을 할 건데 여기에서 제가 그림을 살짝 앞가슴이 너무 앞으로 나오게 그려놔서 이 정도의 볼륨, 3분의 1 정도의 볼륨만 나오면 될 것 같아요. Nah, untuk bagian dada depan, ini kalau misalnya dilihat dari gambar asli yang biru, sebenarnya dia terlalu ke depan, jadi dilihat garis yang merahnya aja teman-teman. Itu adalah satu bagian dari panjang tulang rahang. Satu bagian yang belakang ini, kita akan tarik garis lurus ke bawah, itu adalah batas untuk volume tulang dada depan. 여기서 앞가슴의 시작점을 설정을 할 때에는 엘보에서 15에서 20도 정도 올라간 각도에서부터 이 지점부터 45도가 올라갈 거예요. Nah, terus untuk volumenya nih kalau dilihat dari bagian tulang elbow, ingat kita nggak akan langsung tarik 45 derajat, tapi kita akan bikin titik dasar sekitar 15 sampai 20 derajat dari elbow, baru dari situ kita akan tarik 45 derajat ke depan untuk bikin volumenya. 위에도 마찬가지로 클리핑한 라인에서부터 45도로 각도로 내려오는데 둘이 만나는 지점은 흉골단이 기준점이에요. Nah, terus kalau misalnya teman-teman tarik bagian yang atas 45 derajat ke bawah, titik di mana 45 derajat bawah dan 45 derajat atas ketemu itu adalah titik yang lurus dengan tulang dada.
흉골단을 우리가 설정을 할 때에는 강아지의 뼈 위치가 밑에 달려있을 수도 있고 위에 달려있을 수도 있잖아요. 그럴 때에는 몸통을 봤을 때 반을 정확히 나눠서 설정을 해줄 거예요. Nah, kalau misalnya ketemu sama anjing asli nih biasanya kan ada beberapa jenis anjing yang tulang dadanya ada lebih membusung ke atas atau misalnya dia ada yang lebih ke bawah. Nah, itu teman-teman tinggal sesuaikan aja dengan bentuk tubuh anjingnya, terus tarik garis tengahnya. Itu sebenarnya yang paling mudah juga kalau ketemu yang nggak sama panjang atas bawahnya. 여기에서 흉골단이 너무 위에 설정이 될 경우, 그러니까 이렇게 설정이 될 가슴이 이렇게 설정이 될 경우 위에가 굉장히 답답해 보이는 느낌이 들 거고, 그리고 흉골단의 위치가 밑에 설정이 돼서 이렇게 설정이 돼 있는 경우에는 앞가슴이 굉장히 볼륨이 처져 있는 듯한 느낌이 들 수가 있어요. 그래서 볼륨은 정 가운데로 설정을 해줄 거예요. Lalu ingat teman-teman seperti yang tadi bilang, mau kondisi dadanya dia membusung ke atas atau dia agak di bawah, tarik garis tengah supaya bikin volume dadanya itu kelihatan paling natural. Kalau misalnya kita bikin garis 45 derajat nggak sesuai tulang, biasanya itu bentuknya nggak akan jadi natural. 자, 여기에서 앞다리 앞부분까지 설정을 해줬기 때문에 이번에는 그림을 그릴 때 순서는 크라운부터 먼저 갈 거예요. 스톱 부분에서 45도로 올라갈 거고. Nah, tadi teman-teman kalau masih ingat bagian kaki depan, yang bagian volume depannya nih, yang kita bikin volume depan, itu kita akan tarik garis lurus buat bikin crown. Nah, sekarang kita akan langsung masuk ke crown ya. Dari bagian stop, jarak antara dua mata, kita tarik 45 derajat ke atas. 여기에서 크라운의 높이를 설정을 할 때에는 저희가 여기에서 아까 최고에서 반을 나눠서 몸통 부분과 다리 부분을 설정을 해줬잖아요. 1대1 비율, 그만큼의 비율로 크라운 높이를 설정을 해줄 거예요. 1대1대1. Terus untuk tinggi crownnya, seperti yang tadi dijelasin, kita akan bikin perbandingan yang sama dari tingginya badan sama tingginya kaki, itu akan sama dari bagian leher ke titik atas crownnya. Itu adalah puncak untuk volume crownnya. 자, 그리고 여기 뒤에 부분을 연결을 할 때에는 이게 얘가 크라운이 하나의 원이 돼야 되기 때문에 크라운의 높이와 여기 옥시풋에서 가는 여기 길이가 서로 동일하게 설정이 되겠죠. Nah, terus untuk bagian volume yang belakang, kita akan tarik perbandingan yang sama ya, antara tinggi crown ke atas sama garis lurus dari occiput, poinnya dari occiput ke belakang. Itu akan sama perbandingannya. 자, 이렇게 설정을 해줬으면 이제 아까 3등분을 나눴던 지점에서 우리가 여기에서 그 위더스에서부터 십자부까지 여기 3등분을 나눴던 지점에서 얘를 3분의 1 지점까지 자연스럽게 이어서 연결을 할 거예요. Terus kita nanti kan akan masuk juga di bagian di mana bagian tulang punggung ini akan kita bagi ke dalam 3 bagian. Nah, kita akan pakai satu bagiannya untuk konekin dari belakang crown sampai ke bawah secara natural. Itu untuk bagian withers. 자, 등선과 자연스럽게 연결을 할 때에는 여기가 하나의 원이 얹어져 있다라고 생각을 하시고 그런 느낌으로 그려주시면 돼요. Nah, dari withers kita akan konekin kan pasti ke bagian tulang punggung. Nah, di bagian punggung ini kita akan ibaratkan seolah-olah di bagian yang landainya itu kita taruh satu telur atau lingkaran. Jadi kita bisa bikin bagian yang landainya itu connect secara natural. gitu. 그리고 이렇게 잘라줬으면 이제 밑에 이 중구 부분을 커트를 할 건데 이 부분 같은 경우에는 뒤에 옥시풋에서 이렇게 왔을 때 그 길이부터 일자로 내려와서 앞다리의 뒷부분을 설정을 해주는 거예요. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian badan yang tengah, underline. Nah, untuk tahunya gimana batasnya? Dari bagian yang tadi kita tarik garis lurus nih, dari occiput, sesuai tinggi crown, kita akan tarik garis lurus ke bawah, sampai ke bagian belakang volume untuk kaki depan. 자, 그리고 이제 언더라인을 올라갈 건데, 언더라인은 여기 2등분을 나눈 엘보우에서 여기 기준점으로 하나를 시작을 하고, 그리고 앞다리 뒷부분이 끝나는 기준점 또 하나 나눠서 여기서부터 스타트를 할 건데, 언더라인이 올라가는 라운드는 우리가 앞가슴이랑 연결을 해봤을 때 생기는 라운드, 이거를 설정을 해서
그려줄 거예요. 근데 여기서 봤을 때 메인을 하나의 크기로 보고 얘가 타원형이 된다라고 생각을 하시면 돼요. Nah, kalau misalnya dilihat, tadi kan kita juga ngebagi bagian tengah ya, antara bagian badan sama bagian kaki. Nah, dari garis tengah ini, sama garis yang lurus dari oksifoot ke bawah, itu nanti kita akan ketemu satu titik. Nah, titik itu adalah titik mulai teman-teman bisa ngegunting bagian underline-nya. Nah, untuk bagian underline, kita nggak bakalan bikin jadi bulat sempurna. Kalau dilihat di sini kan bentuknya agak oval ya, kayak telur. Nah, kita akan bikin natural seperti itu nanti ke atasnya. 자, 그리고 후지의 앞부분만 남았죠. 이 후지의 앞부분 같은 경우에는 뒷부분이랑 평행으로 먼저 그려줄 거예요. Nah, sekarang yang sisanya adalah 1/3 bagian yang belakang ya, yang sisanya. Karena yang tadi 2 bagian depan udah kita underline-in. Nah, bagian yang belakang kita akan fokus di bagian tulang yang depannya nih, sama bagian yang belakangnya, yang diagonal. 이렇게 평행으로 그려준 다음에 여기 사이에 생기는 끊기는 이 부분을 턱업을 자연스럽게 언더라인과 뒷다리 앞부분을 연결시켜 주는 거예요. Nah, untuk bagian yang belakang, ini nanti tinggal dilanjutin aja potongannya dari bagian underline ke bagian depan kaki belakang. Ini nanti tinggal kita gunting secara natural. Ini adalah bagian tuck up. 자, 그리고 이렇게 그려놓고 저희가 이제 각이 진 이런 부분들을 서로 굴려줄 거예요. 좌골단에서부터. Nah, sekarang tadi kan kita udah motong ya, tapi motongannya kalau tadi masih bersudut-sudut. Nah, sekarang kalau ini akan lanjut dari bagian tulang panggul, tulang ekornya dulu. 좌골단에서부터 후지 내려오는 라인 이어주고요. Kita akan ngehalusin bagian dari tulang panggul sampai ke kaki yang belakang. 그리고 90도와 45도 사이에 빈 공간을 남겨뒀었잖아요. 여기를 자연스럽게 연결을 해서 앵귤레이션을 만들어주는 거예요. Nah, kalau teman-teman tadi lihat kan kita ada bikin bagian 90 derajat yang kita sisain. Nah, bagian itu akan kita halusin. Kita akan konekin dari bagian yang lurus, dari belakang tulang ekor sampai ke bagian angulation yang ke bawah. Ini akan kita 그리고 45도와 밑에 풋라인을 연결을 해서 저희가 후지 요 하퇴까지 만들어줄 거예요. Nah, nanti udah sampai titik ujungnya, kita akan konekin 45 derajat dari yang pad bawah. 자, 그리고 앞부분에서도 마찬가지예요. 여기에서부터 클리핑한 라인에서부터 저희가 설정해 놓은 그 라인까지 둥글게 서로 연결을 하되 여기에서 가장 튀어나온 볼륨은 아까 설명을 드렸던 것처럼 가운데에 올 수 있게 설정을 하는 거예요. Sekarang bagian yang depan, ini kita tinggal halusin aja. Bagian yang tadi udah kita potong secara bersudut-sudut, kita halusin. Terus ingat, bagian tengahnya adalah bagian yang lurus dengan tulang dada. 자, 그리고 풋라인에서 얘네를 라운드로 양쪽 다 라운드로 연결을 하는 거는 어렵지 않을 거고. Terus mungkin untuk bagian kaki nih di atas pad, mungkin tinggal dibikin round. Kemarin kita udah latihan kan sedikit, mungkin nggak akan susah teman-teman. Tinggal dihalusin aja bikin round. 자, 이런 식으로 연결을 하고 아까처럼 턱업도 연결을 하고 이렇게 부드럽게 연결하고 여기에서부터 무릎에서 90도로 내려오고 45도로 평행으로 내려왔기 때문에 여기가 약간 각져 있잖아요. 이 부분을 살짝 굴려줄 건데 이 부분을 굴렸을 때 여기 후지의 앞부분은 아까처럼 90도가 아니라 살짝 사선의 느낌으로 내려올 거예요. Nah, kalau dari bagian tuck up kan tadi kita bikin garis 90 derajat ke bawah ya, sampai tulang lutut, kemudian ditarik 45 derajat ke bawah. Itu mungkin kalau misalnya potongan kita, teman-teman lihat potongan langsungnya akan sangat tajam, nah itu tinggal dihalusin aja. Kita nggak bakalan bikin 90 derajat pas, tapi akan seolah-olah bikin agak landai. Dari sini ketemu di tulang lutut, terus kita lanjutin ke bawahnya. 이게 저희가 그리는 램클립인데 다 그려놓고 봤을 때 비율을 한번 보게 되면 체장과 체고가 비율이 1:1이고요. Nah, teman-teman kalau misalnya udah digambarin nih tadi bagian-bagiannya, kalau sekarang kita akan ngomongin tentang perbandingan tubuhnya. Kalau dilihat nih bagian tengah yang tadi lurus dengan tulang dada, kita tarik dari depan dada sampai bagian belakang tulang ekor, sama bagian dari titik withers ini,
di antara A sama B garisnya sampai ke bawah ke kaki itu harus sama 1:1. 자, 그리고 앞에 우리가 자른 앞가슴부터 후지 뒷부분, 여기 좌골단 내려오는 부분까지 설정을 해놓고 봤을 때 여기에 앞다리의 앞쪽, 여기를 저희가 전측이라고 하고요. 가운데를 저희가 중구라고 하고 마지막을 저희가 후부라고 얘기를 해요. 전, 중, 후. nih. Ini kalau misalnya dibagi nih, bagian yang depan dari tulang dada ke bawah ikutin garis volume belakang kaki depan itu disebut sebagai bagian front, bagian depan. Terus bagian B sama D ini disebut sebagai bagian middle, tengah. Terus bagian yang belakang ini antara tuck up sampai belakang tulang ekor itu disebut bagian akhir, bagian ujungnya. 여기의 비율도 1:1:1. Kalau misalnya dilihat perbandingannya itu juga sama 1:1:1. 자, 그리고 크라운에서부터 여기 아담스의 클리핑 라인까지 1, 몸통 부분 1, 저기 다리 부분 1 해서 여기 비율도 1:1:1. Nah, kalau ngomongin tentang tingginya juga, dari mulai crown sampai bagian yang di clipping di tadi, jakunnya itu, terus bagian badan sama bagian kaki, ini perbandingannya juga akan sama 1:1:1. 그리고 또 하나의 중요한 비율, 여기 메인 부분이 있잖아요. 여기 메인 부분은 흉골단에서 하나를 나눠서 보고, 그리고 앞다리 뒷부분을 선으로 하나를 나눠서 봤을 때 A, B, C, D가 나올 거예요. Nah, nanti nih ABCD akan ketemu kalau misalnya teman-teman narik garis dari tengah tulang dada, tulang punggung, terus bagian tulang elbow, sama juga tarik yang ke bawah, foot line, kaki depan. 이랬을 때 A, B, C, D의 비율도 거의 비슷하게 1:1:1이 될 수 있게 설정을 했을 때 강아지가 가장 안정적으로 보일 수 있어요. Nanti bagian A, B, C, sama D-nya, ini kalau misalnya dilihat, mungkin nggak akan pas banget, tapi secara keseluruhan ini akan mirip sekitar 1:1:1. Ini adalah perbandingan yang paling aman atau paling nyaman juga untuk anjingnya, katanya gitu. 그리고 여기에서 앞다리의 비율과 뒷다리의 비율도 저희가 어느 정도 비슷하게 잡아줄 거예요. Terus ingat juga, untuk perbandingan volume kaki depan sama kaki belakang, ini akan dibuat semirip mungkin. Nah, gitu.